अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आपको आज के वीलॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। साने यूनान, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। यकीनन हर कोई दुखी है। इसमें तकरीबन 786 अफराद इस कश्ती में मौजूद थे, जो कि ग्रीस के इलाके कालामाता से तकरीबन 47 नॉटिकल माइल्स और किलोमीटर्स में अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि 80 किलोमीटर के फासले पर थी कि जब ये कश्ती डूबी। इस कश्ती में सवार 786 अफराद थे, यानी कि कुल तादाद 786 थी, जिसमें 302 पाकिस्तानी थे। और इन 302 सवार बदकिस्मत पाकिस्तानियों में से सिर्फ 12 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको ज़िंदा बचाया जा सका है और अब मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ये भी बताया जाता है कि इस कश्ती में बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं, जो कि शिप के निचला वाला जो हिस्सा है उस पर वो मौजूद थे और वो वहाँ से उनको निकाला नहीं जा सका, वो वहाँ से निकल नहीं सके। और आप सोचिए कि उन पर क्या कैफियत होगी, क्या किस तकलीफ़ में से वो गुज़रे होंगे कि जब ये वाक़या पेश आया। इस साने के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि इसकी वजूहात क्या हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस कश्ती की मंजिल इटली थी और इसमें सवार तमाम अफराद बशमूल पाकिस्तानी अपने बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए इस कश्ती पर सवार हुए कि वहाँ इटली पहुँचेंगे और जाकर कोई मेहनत मजदूरी करेंगे, कुछ कमाएंगे, ताकि यहाँ पर हमारे मुल्क में जो हमारे मुआशी हालात हैं, जिसमें गुजारा अब एक आम आदमी का बहुत मुश्किल है, वो वहाँ इटली में जाकर किसी तरीके से सेटल होंगे, असाइलम लेंगे या वहाँ की फिर कुछ अरसे के बाद शहरियत हासिल करेंगे। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जिन लोगों को बचाया भी गया है, जिसमें 100 के करीब टोटल रेस्क्यू किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जी 25 दिन उनको एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और इस दौरान उनको रजिस्टर किया जाएगा और रजिस्टर किया जाएगा असाइलम के लिए। असाइलम का मामला भी जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम मगरबी ममालिक में, जिसमें यूरोप है, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, इसमें बड़ा टाइम टेकिंग है ये और कई कई साल तक चलता है और कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी मुमकिन है कि कुछ सालों के बाद उनकी जो असाइलम की अपील्स हैं उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाए। इस कश्ती में सवार होने वालों को पाकिस्तान से कैसे लेकर जाया गया? इस कश्ती में सवार होने वालों को जो मुख्तलिफ़ एजेंट्स मुख्तलिफ़ इलाकों में काम करते हैं और लोगों से पैसे बटोरते हैं और उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी इससे पहले भी हम ये काम कई मरतबा कर चुके हैं, हमारे लिए काम कोई नया काम नहीं है, हम माजी में भी करते आए हैं, आपको भी इंशाल्लाह हम आपकी मंजिल पे पहुंचा देंगे। तो कहीं किसी से रकम उधार लेकर, कर्ज़ा उठाकर लोग इस तरह की कोशिशें करते हैं, जो कि एक इल्लीगल कोशिश होती है। और वो इल्लीगल कोशिश इसी वजह से है बिकॉज़ इन ममालिक में वैसे जाना मुमकिन नहीं है। वहाँ के जो इमिग्रेशन लॉज़ हैं वो बहुत मुश्किल है। दुनिया में अब उनके इमिग्रेशन लॉज़ पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और इस कश्ती में जो मैंने आपको कुल तादाद बताई है और दीगर तफसीलात बताई हैं, उसमें ये भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तानी, साथ में सीरिया और इजिप्ट से लोग मौजूद थे, यानी कि इन नेशनैलिटीज़ के लोग इस कश्ती पर सवार थे। और पाकिस्तान में उनके घर पर सफ़ाए मातम बिछ गया, हर तरफ हर आंख अश्कबार है और हर कोई गमज़दा है। और ये सवाल उठाया जा रहा है कि अव्वल तो ये कि इनको यहाँ से जाने कैसे दिया गया। जो हमारी बॉर्डर कंट्रोल एजेंसी है FIA का रोल, उस पर भी बहुत से सवालात उठते हैं कि क्या जब यहाँ से जिस तरीके से लेकर जाया जाता है, किसी न किसी बॉर्डर को पार कराया जाता है, तो उस वक्त हमारा ये इदारा, हमारी ये बॉर्डर कंट्रोल एजेंसी कहाँ पर थी? उसको अपना रोल प्ले करना था ताकि इन लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं, क्योंकि ये मासूम देहाती लोग थे, जिसमें से कुछ का इलाका गुजरात बताया जाता है, कुछ का इलाका आज़ाद कश्मीर बताया जाता है। तो देहाती लोग हैं जिनको जब इस तरह की बात कही जाती है, बिल्कुल इसी तरह ही है कि आपको याद होगा कि एक आदमी था जिसका नाम पड़ गया था डबल शाह। वो भी इन्हीं इलाकों में लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा, उनके साथ फ्रॉड करता रहा, उनके पैसे बटोरता रहा और उनसे ये कहता रहा कि जितनी भी रकम आप दे रहे हैं ये दुगनी होकर आपको मिलेगी। और लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए शुरू में लोगों को रकूम डबल करके वापस भी दी गई, जिसके बाद फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि फ़लाँ शख्स को हमने इतने पैसे दिए और हमें डबल होकर वापस मिले। लेकिन वो सारा फ्रॉड था और एक ना एक दिन इसका ड्रॉप सीन होना था और यही हुआ। और इस पूरे केस को डबल शाह केस के नाम से याद किया जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। कसूर हमारे हुक्मरानों का भी है, उनको इससे अलग नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि अगर हमारे मुल्क में जो हमारे नौजवान हैं उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ, उनको मुलाजमतें दी जाएँ, उनको ये मुख्तलिफ़ जो स्कीम्स होती हैं जो कि देकर आप ये तासुर देते हैं कि हम एक आम आदमी का, नौजवानों का बहुत सोच रहे हैं, मुख्तलिफ़ नौजवानों के नाम से स्कीमें चला दी जाती हैं
کہ ہم نے کر کے ان کو ہم نے قائل کر لیا اور ان کا بہتر مستقبل کے لیے ہم نے وہ بیج بو دیا، ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ حقائق سے بہت دور ہوتا ہے۔ اور ہماری جو معاشی پالیسیز ہیں جس میں اب پیٹرول بہت مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، کموڈیٹیز آپ بازار میں لینے کے لیے جائیں تو وہ ان افورڈیبل ہیں۔ اس موقع پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، اور اس شعر کو اس پوری صورتحال کے اگر تناظر میں سنا جائے، سمجھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے۔ وہ شعر آپ نے علی محمد خان صاحب سے بھی سنا تھا گزشتہ سال 9 اپریل کو، بلکہ 10 اپریل اگلی تاریخ شروع ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر یہ شعر پڑھا تھا، اور وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم بس اس کی سزا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہ ہماری سزا ہے۔ ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں جیسا کہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم اپنے حکمرانوں کو خود منتخب کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے کسی اور کی طرف اشارے کر کے نہیں کہہ سکتے، قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ ہمیں خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں، ہم خود کتنے قصوروار ہیں۔ ہمیں تعلیم کی کمی اور تعلیم کے ساتھ ہماری وہ سمجھ کی کمی اس طرح کے واقعات کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ جی صرف 12 افراد بچ گئے، صرف باقی جو تھے 302 میں سے 12 بچ گئے، 290 ڈوب گئے، ٹھیک ہے، ہو گیا، اپنی غلطی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن سوچئے کہ وہ کس تکلیف میں ہوں گے یا کس مجبوری میں ہوں گے کہ جس مجبوری میں انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور اپنے آپ پر ایک طرح کا یہ ٹارچر کیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اس مٹی کو کہ جہاں پر وہ پیدا ہوئے، پلے بڑے، انہوں نے زندگی گزاری، اسی مٹی میں ان کے بزرگوں کو دفنایا گیا، ان کے خود بھی اب جب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو جب جسد خاکی لایا جائے گا تو اسی مٹی میں دفنایا جائے گا، اس کو چھوڑ کر وہ دیار غیر میں جا کر رہنے کو تیار ہو گئے۔ اگر کیونکہ ہم یہ سمجھیں کہ جی وہاں جائیں گے تو سب اچھے کی رپورٹ ہے، اور جو دیار غیر میں رہ رہے ہیں ان کے لیے سب اچھا چل رہا ہے، ان لوگوں سے پوچھئے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کو وطن کی یاد ستاتی ہے اور ان کو وہاں جا کر وطن کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کو قصوروار ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ اپنے لوگوں کے لیے یہیں پر ہی اپنے ملک میں ہی وہ تمام آسانیاں سہولیات میسر کر دیجئے کہ اس سب کے بعد ان کو اپنے ملک کو، اپنے پیارے وطن کو، اس مٹی کو، ٹھیک ہے، دھرتی ماں کو چھوڑ کر دیار غیر میں نہ جانا پڑے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ اس طرح کے واقعات میں صرف گنتی خدا نہ کیجیے، اور ہمارے میڈیا کو بھی یا اللہ ہدایت دی جائے کہ جہاں پر یہ پولیٹیکل کون توڑا جا رہا ہے، کون جوڑا جا رہا ہے، کون جیل میں ہے، کون باہر ہے، -1 وغیرہ وغیرہ سے نکل کے اس طرح کے واقعات اور ان کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان وجوہات تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے مختلف ادارے، خاص طور پہ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ FIA، ان سے بھی پوچھ کر ضرور ہونی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب آئے روز پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ آپ کی منسٹری کے انڈر آتا ہے FIA کا ادارہ، کیا کیا FIA نے اور کیا کرتا آیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔